Batata na bamama bankundi na Yesu Kristo. Nzambi mekusila beto lenvo na kutala suka ya bubu yai. Mardi le 9 mars 2021. Nikuna beto zola kubanda lukutukuni ya beto ya suka ya bubu yai. Na nkumbu ya tata ya mwana na ya mpeve ya longo. Boku misayawe pwete ya zali malamu. Pwete bolamu na ye ezali na suka te. Ngolu pe kimia epesa melabino. Na nzele ya nzambe tata nzambe mwana. Nzambe molimo mo santu. Amen. Amen. Beto ke kutelama na baina linda telama na kuimbila konti kintuadi. Numero 324 bibuku tatu ya ntete. Keto lenda vila kana. Mwana ni waswa. Kasi zambi fungu kana vila kanako. Vila kanako. Vila kanako. Kasi zambi fungu kana vila kanako. Yemu moko mani andi sone kenenge. Sana bandi baka zola babu zolanga. Babu zolanga. Babu zolanga. Sana bandi baka zola babu zolanga. Yani weti tomba bantu babu zolanga. Yani weti tambulanga bantu babati. Bantu babati. Bantu babati. Yani weti tambulanga bantu babati. Bantu babati. Bantu babati. Yani weti tambulanga bantu babati. Bika beno vwanda na betoke kusambila nzambi. Nzambi tacha betoke na mazulu. Nzambi ya zola, nzambi ya lenvo. Tate ya nkenda, tate ya nzitusu. Beto zula kufutulange matondo tata nzambi. Ilanga mesila diaka beto lenvo. Na kutala kilumbu ya bubu yai. Ya mardi 9 mars 2021. Yina ba mama ba kento na inza ya mufime kota na kati ya munkembo ya ba mama. Tuka kilumbu ya mazono. Ndene yango tulingo peso wali yanga ni oyo nzambe na biso. Eto yako kamba yangu na nguya na yo. Bandelikino suka nzambe. Tikete yomi moni salanzele ya nyoso ko salama. Bampate no basili ko sangana bisika nusu bango bazali nzambe. Pona kolanda ali yanga ni oyo. Tikete ozala na bango. Baina kena kulanda beto na baisi ya nzenza tata nzambi. Na beto baina ke kwa kuna Kongo. Beto zola ti Yesu mpeve yangi ya longo. Kuvwa beto nyonso na kutuadisa beto. Ni kuna beto kena kulomba lenvo na nge nzambi. Sabu na tinantangu na nge kena kusungimina beto. Yake lifena muntu kia kulunga. Mutini nangeke nzambi ya lenvo. Beto kena kubombidila bankende yange. Yaka kolimbi sabampate na yon nzambe. Kotela mabena bisote nkolo. Nzima biso no lengo. Lokola bana na yon no lenge tosiliku obele maliboso na yon nzambe. Tambula beto kaka mutinu babane yange ya kuzola kana. Elembo ya makila na Yesu Masiya ele kana likolo ya moko na biso na kukatula imbi ya beto nyonso quelque soit mutinu masumi ya beto ikele ya ndobi ya mbwaki ya mfufukuta Yesu lemvo kila beto nkolo to ti elikete osili kolimisa biso beto mele kila kiminu tata nzambi tingebe lemfukila muntu nyonso na kena kulanda kulti yai quelque soit kote ya nikele ina kena kulanda kulti yai ngeme silandi lenvo na ngeme tambula ya na kilokola yai nge biega beto nyonso na kedika na nkumbi Yesu Kristo. Amen. Amen. Ba tata na ba mama ba nkunda Yesu Kristo mboche beno. Mbote diaka. Beto zola kupesa mbote na bankundi ya beto kena kulanda kulti yai na baisi ya nzenza. Ya vwanda na Amerika, ya vwanda na Europe, ya vwanda na Asie, na Oceanie, na l'Afrique nyonso, abet mezoanza na bao. Mboche ya beno! Mboche! Bet mezoanza na bao na lukutukuni ya ibiza kwa umu! Mikata tanzambi kabaz! Alors mutinu na tatanzame ya mbevita lukutukuni yai, bika beto kuyangalala kintuari na commission technique na kuyimbila nkunga. Eba mama Luise no Swasana
Matondo mingi na mfume kuyamba beto tume kuyangalala ba mama na batata na bantwenya beto nyonso kukota na kati ya mkembo yayi ikuna betke kuluta na kubambula moyo na kibuku ya ngonda yayi verse ya ngonda yayi ya mars ya mesonama na mukanda ya zingana kikapu ya 15 kibuku ya 33 Proverbe 15:33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Vumi kia yave indongolo ivana ngandwenga yebu mpombo butekilanga nzitusu. Botosi na kotosa yawe ekolakisa mayele kosokema eye na lokumu. Amen. Amen. Betu melomba mosi na commission technique na kusambila tekila betu kuwa mambo ya nzambi. Tangu mekulunga tata nzambi yina betu zola kujimba ndinga yange. Yina betu kena kutonda samutinge mekubokila betu. Betu kena kutonda samutinge betu mekukuma pena makulu yange na kuwa luzolo yange na nzile ya kisielu yange. Yina tata zonza yange bisielu yange kena kudimba na nkumu ya Kristo Yesu fumu na mvulusi betu mekulomba. Amen. Amen. Ambu Andika tubana amurena kejika oto unawanga unachoma sayako yani unamona sandi itume ifudusi zonza yange mfumu di bundi yange kena kulanda na nkumbi Yesu Kristo. Amen. Amen. Maloboto kotanga ekomami na mokanda ya liboso ya Timote mokapo ya mibale eteni ya libwa kino ya zomi. 1 Timothée 2, 9 et 10. 1 Timothée 2, 9 et 10.
bika beto tanga mambo ya nzambi na nkumbu ya mfumu ya beto Yesu Kristo. Muzo la peti bakento vuanda na mvuatulu ya kulunga. Ba ufuana kuluata binkuti ya buzitu mpe ya kufuanana. Ba ufuana kukangisa bansuki na mutindu ya kulunga. Ba ufuana kuluata vemisanga ya wolo to ya palata to binkuti ya kulutila ntalu. Kasi ba ufuana kulakisa kitoko ya bau na bisalu ya mbote mutindu ya melunga na bakento ina ketubaka tibau kezitisaka nzambi. Basi pendenge moko na lingi balata na ndenge ebongi na ndenge ya malonga kasi na lofundu te. Balekisa ndelo te na kangisaka suki. Batika kolata biloko ya or to mayaka to bilamba ya talo mingi. Kasi bapesa nzoto na bango kilo na misala na bango ya malamu. Ndenge ebongi na basi oyo balobaka te batosaka nzambe. Je désire aussi que les femmes s'habillent d'une façon décente, avec modestie et simplicité, qu'elles ne s'ornent ni de coiffures compliquées, ni de bijoux d'or, ni de perles, ni de vêtements luxueux, mais d'actions bonnes, comme il convient à des femmes qui déclarent respecter Dieu. Amen. Amen. Balinga mikati na nkolo mama likambo ya semaine eza koloba femme et intégrité familiale. Mwasi pe bosembo kati na libota. Kento pe ndiatulu ya mbote na likanda. Intégrité nkoloba ndiatulu ya mbote to bosembo. Bizaleli ya malamu kati na libota. Kati na foyer, kati na ndako na ye. Mwasi esengeli ya lakisa bizaleli ya malamu. Kento fona kulakisa nkabulu ya mbote. Kati na inzu ya yandi, kati na likanda ya yandi nyonso. Na kati na maloba oto tangi, toyebete apôtre Paul, akomi mokanda oyo na mwana na ya molimo Timote. Paul me kutsonika ontoke tate kimpeve, na mwana yandi Timote na kupesa yandi bandongo solo, samna ti yandi pe kuzaba kulonga libundu. Nikule na kati ya mambo ya vitketela ti, apôtre Paul ke na kupesa bandongo solo mingi. Na kati ya mambo ya vitketela kutanga, yandi ke na kuzonza na bakento na ba mama. Je désire aussi que les femmes s'habillent d'une manière décente, d'une façon décente, avec modestie et simplicité. Na kulomba ti bakento betu ba mama, fwana kuluata na mutindu le meku fwana kana. Nantaba na kuzonda ti d'une façon décente, bilele ina ke kukanga nge nzutu, ke kukanga nge makulu, ke kubika nge poitrine na nganda. Beti na kutala ti bubu ya ba mama mingi, to bakento mingi, na ndu atulu ya yandi, tolo poitrine tu mabele tu libanda. Kakialiko? Kiadi. Oya zo lata ba kuisu tu libanda. Alati elamba ya mokuse nzoto tu libanda. Alors que bazo le bananzembe le biete basi esengwe ba lata d'une manière décente, d'une façon décente. Yame yimba be yimi na viba kento na kuluata mbote en fait. Ngelinda luate nge mbote me kanga nzutu yange nyonso. Samuna tikana ngeke kukwela nzutu yange kele ya bakala yange. Mais tu n'as pas à exposer ton corps. Dibundi sikama. Siama tatamana nunga. Tu n'as pas à exposer ton corps, même les parties les plus anatomiques de ton corps. Tu dois les protéger. Je désire aussi que les femmes s'habillent d'une façon décente, avec modestie et simplicité. Il faut bantu nyonso attention banda tire ba baluka na kutala yandi no afoswa me kuluatila yina nina wakena kujimina beto beto fona kuluata me na kati ya simplicité na kati ya modestie na lolenge elongo bani okangi nzoto na yo soko lati liputa kanga yango na ndenge ya malamu soko lati jupe kitisa yango na ndenge ya malamu meko kotika ba partie ya nzoto na yo ba partie intime li banda te. Même si tu me connais des fous, il y a là ti ba ukuna kena nsalula ba kaka mais beto ke beto ba bantu na éthique ya beto kwaku c'est pas que tu me voyager tu me connais des sikia ntema parce que kuna wakena kuluata mutini na beto be ve zaba na kufuka nzutu yangeka na ngeke munsambidi
parce que baina peut-être que na kuluata fusile meza banzambi fe mais bomba nzoto na yo wafo so ketu nda luata poitrine nyonso amebika na nganda bayekake kuwa na samila meme na basika babisielo ya nzambi poitrine ya nganda devant kisielo ya nzambi nzutu yandi kishupi yandi akufi bakwisi nyonso na nganda kakialiko non beto ba mama fona kuluata mutindu mosi ya mbote sans ku déranger ba bantu akutremo ya beto ba mama kundua tu ya beto ya fona ku déranger muntu ve luata nge mutindu kufona kana nemba kana kulomba na beto et elle kana kutetema na kuzonda ti qu'elle ne sorne ni de coiffure compliquée ni de bijoux d'or ni de perles ni de vêtements luxueux kana apôtre Paul kana kuzonza mambo yai na ntangu ya bawu na ntangu ya apôtre Paul na ntangu ina bakento voanda kukanga basuki baketula ba ruban bakekanga ba bijoux or na tena basuki et Marco bandi kanga basuki ya ba kana bakwenda kote ba bantu kele ya vanda déranger vanda tira tonso ba bantu et donc na ntangu yina ba bantu bandi kukanga basuki na mutidu mosi d'une manière exagérée ni kuna nikana kuzonda tive beno bakento tsungula beno bayini mizaba nzambi beno kanga basuki beno avec simplicité beno yidika basuki beno avec simplicité ba me yimina avec kento na kusala toilette ya yandi ba me yimina avec kento na kuyidika suki ya yandi me kusala ve yabu na mutindo ku déranger ba bantu na ngeke luta ba bantu nyoso mukebaka kifwani kento yina nzame pesa ngaba suki ya ndombi me ngeke baka ngeke tula basuki ya vert colorant ya vert sisa ya vert o leti ya ngoka kiaduko yina ngeke luta na nzila bantu nyoso kutala nge est-ce que bubu yai ngeme buta mwana na maternité na basuki ya vert ba benke kima mwana ina nzambe beso na beto ve mwana na basuki ya rouge mwana na basuki ya jaune mwana na basuki ya bleu mwana me butuka na maternité yake vanda mambo peut-être va le sommet mwana na télé mais bubu ya sabna yiki ba mama ngeme baka suki ngeme tout la vert ngeme baka suki ngeme tout la bleu ngeme baka tuki suki ngeme tout la violet couleur ya ngolo ina ti nzambe teza vetu basuki fana kuvana couleur ina mais beto ba mama kana kutula ya kakiaduko ni ba débordement ina tu m'as pas oublié que na kuhimina TV beto sala be basuki na timundu na yifula basuki pele na bana mutindu ya d'une manière simple yirika suki yange e ina ngeke basika na misha bantu yao na kukwamisa babantu asiki ni yina pa oublié na kuzonza mama ile mezaba nzambi ngelenda yidika suki yange ngelenda kanga suki yange ngelenda kusekwafe mutini ngamezola mais sala yao d'une manière simple ku compliquer yao veina ti keso sati ba bantu kufula biuvu mais yai ndo mutini ya suki yai sabu na tina ntangu yina banketu level ni yidika basuki bazala kotia ba ruban batia ba or batia et donc basi na tango na bango na tango wana ya porte Paul basi ba ko kanga suki soki a continue sika okomona batotu déranger biloko tu batina motu alors ni wana Paul alobite na ba ba yebi nzambe pona kusala makambo ya bongo asiki ya le bien te basi boko ki kolata na bino beno lenda luata mais beno lenda luata avec des vêtements les plus luxueux parce que ba kencho kaka na kwenda kota ba mfuka kena kwenda kota na pasi ina kunzwa bilele ina ya luxe ya ntalu il faut vivre selon ses moyens en fait ni yina parce que si ngekona sosa bima ya ntalu ya luxe ina ozana makokite mais tu vas t'appauvrir ngekota na ba mfuka pour rien luata ina kena nge et puis tu dois t'habiller le plus simplement possible. Aujourd'hui au lati, aujourd'hui te au tiki. Mambo ya luxe ina neka na kutina babantu na kwenda kubwa. Ebe yakake kwenda même kusosa babakala kutambula na ba samla kaka kujombonga kusosa bilele ya luxe ina. Luxe kena tange wa kote. Luata fusemo ifana kana l'essentiel ngeme fuka nzutu yange ngevanda propre na tadisi ya babantu na tadisi ya tata nzambi. Mais yimina fait moi c'est alata azala propre alata te c'est pas interdit. Il a tika kwenda interpréter fosso ya kaka ve kento fona kuluata fona kuvanda propre mais d'une manière simple avec modestie ou soit ça veut dire kwenda baka ya luxe ya compliqué ina kalanga be kota kifulu abantu nyoso kuma paniquer yo apilele ina ve et ngena kuzonda ti ba kento kusepare na ba bijoux ya or ni ba perle ya talouvé ça veut pas dire que kento nenda luata ve nzebele awa mpeba mabunde kaka na ku interpréter ya fosso ya kaka na ntangu ya bawu ina
Bien aimé, la parole de Dieu est contextuelle. Nantangu ina pa uliva ndi longa ya una bau. Mumezonda tiba kentu ntangu ndi ndika basuki. Bake tula ba ruban, bake tula ba bijou or, bake tula ba perle mutina mutina. Donc itu nyonso no kuma donc compliqué. Et leba ndi lwa ba bijou pe, bake lwa ba bijou ya mingi, bake tula nzutu nyonso no kuma kaka bijou na bijou, maboko nyonso tu ba bijou na bijou, na makutu ba kaka tina ba mbombo, tina zule ba meso, figure nyonso ba bijou na bijou yantive. Ba kento wele sana mutindi inave. Mwase koko lata bijou na ye, me avana mutindi mwase kufana kana. Nele la vana benge betobola biskizizi partout. Otoni si ba bijou tina. Nge mwose me kuma kaka bijou na bijou. Yan fiya ke les tentations. Angolo ke les tentations, hein? Ya angolo. Na betu wene kena kusarila nzambi. Nge ke tula ntina nge nyose me kuna ba bijou. Ma hino nge nyose me kuna ba bijou. Olenge lakisa Kristo Yesu na kaduli yange. Nge me kuma nina ba bijou na kulakisa kitoko yanganda. Voilà pourquoi il dit ici que betu bakento fana kulakisa kadule betu na mavanga ya mbote. Ina medutila betu nkinzi kulakisa kitoko ya betu ya kati, la parure intérieure. Ce qui est plus important, ce n'est pas la parure extérieure, bien aimé. Ina ke na kutalana ti ba bijou atalu ba wafoso, mais ina medutila nkinzi na betu bakento na kulakisa, c'est la parure intérieure, c'est-à-dire ba comportement en bote, les bonnes œuvres. Ina ina monika na kati ya mama, ina mezaba tata nzambi. Et sengeli na biso ba mama totia plus attention na biso na kitoko na biso ya kati. Ya nizonda ti mais beno fona kuluata mayindu ya mbote des actions bonnes comme il convient à des femmes qui déclarent respecter Dieu. Au lieu na kukangama na bima ina kila kisa kitoko ya nganda, beno kangama na mavanga ya mbote ina kila kisa ti beno ke babantu na mezaba tata nzambi. Beno ke yidika mavanga ya mbote, nkadulu ya mbote, nzonzolo ya mbote, kotenge na kuvwanda babantu na kutelenge kimbanga ya mbote, ti ya kele kento ya fonga, o ezali mwasi ya malamu, mwasi ya komikitisa, une femme gentille, une femme aimable. Donc kento yeba kana kupesa ba kimbangi ya mbote na melutina nkinzi. Mais c'est pas na parole extérieure. Otondisi kingo nyoso ba bijou na ba bijou, otondisi elongi nyoso ba bijou, kote nyoso ya makutu yange nyoso mabiba mbuma na ba mbuma makutu nyoso mabulu, tina ba mbombo partout, yandi mutindu na ve. Alors bankundi na Kristo, mutindu betike ba mama kati na libundu ya nsangwa mbote na Congo, estenga bili na biso ya solo to yeba na kolata, elate de na biso ngeza bati bake juger que kento na ndo atulu ya yandi. Même ngé kwa na sosa kisalu quelque part, rien que na habillé-moi ngé me kwa na tout la dossier la kwa ke tala ngé quand tu André que sérieuse balenda tout la dossier ngé na côté, rien que na kutumo ngé balenda zaba nani ngé kele ngé kwa na bika dossier ba suki ngé coiffe ya suki ya rouge bien teinté en rouge, jupe ngé ya kouf même luta même na zula ba genou ngé ne luata binzebele ya paquet na makutu ti na bambombo o ti ba bijou ndenge kwa c'est une femme problématique yandi ay yani kena traité mindondo awa. Au fond, parfois, ce n'est pas ça. Au fond, parfois, ce n'est pas ce que tu es. Mais rien que par ton apparence, ton accoutrement, gamin découragé à bande. Qui a du coup? Qui a dit? Voilà pourquoi on dit que par l'extérieur, il y a qu'un qui veut. Gamin la loi, mais habille-toi décemment en tant que femme. Habille-toi décemment. Zava na kupesa nzutu yenge buzitu. Na kukanga nzutu yenge. Kanga basuki yenge mutini yo kufuana kana. Ya kuna mutini yo kudéranger à bande. Mais yirika yitu yenge. Sa la toilette yenge. Avec modestie et simplicité. Tout là, bijou yenge ya simple. Qui dit vonge yangidi katata nzambi sadisa beto na kuzaba kuvanda bakento ya nduka inake yangidi kanzambi na kata mavanga ya beto toza la baso wa kusepelisa nzambe kati na bizaleli na biso to lukaka to mimoni sana libanda te me kati na biso pe esepelisa tata nzambe pe bato nyonso bazali zinga na biso nzamba pambola maloba na ye amen amen mutima tunezaba tutikana ndani ya manenga babana tokoloba Marc 10:47b toke. Marc 10:47b. Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Marc 10:47b. Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Marc 10:47b. Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Zambi tata tukulomba Riza watu sadisa Sadi mandi matweti zanga Meti tunatina
nazimpasi zambi tata tukulomba wiza watu sadisa kadingani matwesi vanga neti tunati nazimpasi umuizu kwa lulendo wiza watu sadisa yeye kaka wena wadunga mukula Kongo umuisu kwa lulendo wiza watu sadisa yeye kaka wena wadunga mukula Kongo zambi mwana tukulomba wiza watu levo kila kadi masumo matweti zanga neti tunati na limbevo zambi mwana tukulomba wiza watu levo kila kadi masumo matweti zanga neti tunati na limbevo umuisu kwa lulendo wiza watu sadisa yeye kaka wena walunga mukula Kongo umuisu kwa lulendo wiza watu sadisa yeye kaka wena walunga mukula Kongo zami pete wiza swalu yeye wena mogi kadi mami matwezi banga neti natazi mfilu za zingi zami bebe wiza swalu yeye wena mogi kadi mami matwezi banga neti natazi mfilu za zingi umuisu kwa lulendo wiza watu sadisa yeye kaka wena walunga mukula Kongo umuisu kwa lulendo wiza watu sadisa yeye kaka wena walunga mukula Kongo nzambi tacha betoke na mazulu na kilokola ya tata nzambi betola ikulange bantuenya Yesu mfumu ya moyo bantuene ya beto babane ya beto ya bakentu ne babakala ya kukula naye fyoti manenga ya itata nzambi tena kutatamana kuyekudila ngebau baba na kaka bifu ya imbi kati na bayinzo batata na bamama kena kudila sama na bifu ya babana buzitu ikeleve na ntadisi ya baparent bakena kumanke respect na baparent bayaka kena kumenace baparent bayaka kena kuporte même na baparent nzambe yo zali wapi nzambe yo zali wapi Yesu telema bongo ni sabizaleli ya bana na biso pesa bango botosi na kati na baboti na bango nzambe katula mpevi ya tungu katula mpevi tata nzambi ya kuvungutila baparent ya kunuanisa baparent ya kusala yimbi na baparent tata nzambi Yesu buaba na bantuenya Yesu kitula bantuenya beto zula tinge nzula bantuenya ndandu nge sadila bantuenya tata nzambi mekana bantuenya sikila na yimbi banani ngeke sadila kana bantuena sikile na imbi banani ngeke sadila mbasi o Yesu di bundu ya mbasi kana kata bantueni yako bene ketu adisa isi ye mbasi kana kata bantueni ya bisielo mbasi kana kata bantueni ya metala mutini bantueni kana kudiatila Satana kana kupukumula bantueni ya na banzila ya kufwa Satana zaliko mema bilenga na banzila ya kufa mingi bakomi na babalabala bakomi ko pasola bato bakomi ko kata bato na bambeli bakomi ba bebe noir oh nzambe na biso to singina yonzambo kutana bana nyonso bazana banzela bo bakima ndako baboti na bango nkolo pona kosala bato mabe ndadwe kibake tambula ina bakina kwenda kufwa babantu ina bakina kwenda zenga babantu ikibake tambula Yesu kitula babana ina katula bana banzila ina tata nzambi ngele na bwa bana bao mutinge bwa bana kana Pauli na nzila Damaseko ngele na bwa bana bao tata nzambi bwa bana babana nusumisima ba machete bwabana babana nuske simba minduki bwabana babana nuske simba bambele Yesu levu yenge bwabana bakutengekele muntu nyose neke bwabana ngeke kituka
Nata ba una kilongo yenge tata nzambi bakuiza tambula nge Yesu Kristo kilivo batambula mbotokolo nzile ya mbote ni yenge Yesu Kristo me nzile ni wamesola ve longola bagona banzela wana tata nzambe mwa bilenge ya basi bilenge ya mibali bakomi na banzela bakomi ba fazeur bakomi kusala makambo mabe. Oh Seigneur, tala basi ba mama ina metana kunata bivumu ina tata nzambi tabila babana evana na Kongo ya beto yavana baisi anzenza yakena ba mama pena baisi anzenza kana kudila babana ke kote en retard babana ke basikana kwenda kuna ba drogue kuna ba cigarette ke kwenda ba nzila yimbi Yesu sunga bana na biso ezala bo ba na étranger ezala bo bazaliawa changer jeunesse na biso nzambe tikete osalela bango kolo babane ke tata nzambi kena diata na bomi yenge me bisalu ikeleve bantuene mi kena kudila bisalu bantuene kena kudila mimbutu bantuene kena kudila makwela nzambe pambola bilenge bajwa mabala bajwa misala babote na boba zana kati ya mabala ngeke nzambi na kepisaka nyonso sabisa bantuene ya beto katula bimbevu kati na bantuenya katula mpasi miangala kati na bantuenya ba blocage mutina mutindu babana moye ba pupa ikeleve Yesu nsungula ba orphelin. Oh Jésus sadisa bao baka sonya bao nzambe tuana konzimete nkolo yoko kota na ndako elenge azali yoko bongo tsanani bizale na bango yoko dwa possession ya bilenge nyonso Kongo na biso nzambe tala tango tozali beto zula tinge yala bantuenya katula bao na nzodi ya mbongo le gain facile Yesu dolo kolo yange nina bantuenya kena kuzola bakujwa kaka mbongo facilement baza baviti alina nata bao na mfuilu Yesu sadisa babani ya beto toti elikete nzambo yoki poko sala moto ya kati na bilenge okosala moto ya kati na bana mike de 0 à 15 ans longola ba épidémie ya molenge na lenge diarrhée vomissement fièvre anémie longola yango batela bana mike bakola malamu nzambe poto ndi nzambe na nguya abetume kusila kiminu tingome wila beto sabu na bantuenya na nkumbi Yesu Kristo. Amen. Amen. Ono zambi eno ngena zambi ya lulendo Mabanza mani peka tena mabanza neno ko ndila zani peka tena ndila neno ko ndila zani peka tena ndila neno ko lubibidila dikundula ko lubibidila dikundula ko mono ya bezali yeti timba ndongolo zeno mono ya bezali yeti wanga sangulu lubibidila dikundula ko lubibidila dikundula ko mono ya bezali yeti timba ndongolo zeno mono ya bezali yeti wanga sangulu zeno mono tela mane mukongo pe lusikila mukola kwa likina lusalisa lusimba lusambulu zola yenge kwa babo lusimba lusambulu zola yenge kwa babo lubibidila dikundula ko lubibidila dikundula ko mono ya bezali yeti timba ndongolo zeno mono ya bezali yeti wanga sambulu lubibidila dikundula ko lubibidila dikundula ko mono ya bezali yeti timba ndongolo zeno mono ya bezali yeti wanga sambulu zeno tolingi sasa ipi kopesa yomboka na biso Kongo nzambe beto zula pesa nge bwala beto tata nzambe na periode ya Yesu ya betina kukota na bas élections ba campagne me banda deja tata nzambe levo yange tata mana kufa Kongo ya beto ba kwenda ba rekwa ya Kongo Yesu Monica lulendo mpeve yange kufuka Kongo to boy no so bokeseni to boy bitumba to boy kokima to lingi bobele kolo kimia na yo eyinge la kati na Congo beto zula tata nzambi kizuni yangene ngezola je vous donne ma paix je vous laisse la paix que cette paix là Seigneur règne dans notre pays Yesu levo yange ki yenge ina kusikira na bakwenda ba rekwenda Congo na ba region nyonso ya Congo la paix yange kutatamana kumonika ba election kuluta na kati ya kizunu na teyenge musimezaba ina ngeme sola to pesi nyonso na maboko na nzambe to lingete ile kana kati na kimia lo lenga biso to lingite lo lenga ba kongole ba lingite me lo lenga yo nzambe na bolingo lingi sungambo kana biso kolo to ti elika na biso bobele pa na yo
beto mesieto lo bamesha beto nange yisu levo yenge tadi mosi dinavanga mavantieto yisu tadi mosi dinavanga mavantieto yisu tadi mosi dinavanga mavantieto beto zula mona buneni yenge na kutemwa nye buneni yenge ti Luisa lo mona mavanga manzambi wanchisi kana makavangi langa bala babantu parce que baz election ndo tana isi ya kizuni yange ke mona masika bika futka nange nzambi na nkumbi Yesu Kristo fumi ni mvuluzi ya beto amen Amen. matondo mingi na beno dibundi Yesu Kristo melanda culte ya bisika noso ni kele matondo na commission technique nzambi sakuna beno na kulutsa kilumu ya mbote na beno kelanda culte ya na suka pipa ya mbote na beno kelanda ya una pipa nzambi sakumuna beno nyonso beno kela baisi ya nzenza betu mekota na semaine synodale ya femme et famille ba kento betu fana kubaka ba responsabilité beto bisika noso tu ikele na kulakisa ti kento kele capable mpe na kuidika diambu ya mbote matondo nikula betu ketelamu na kukanga Santo, Watusakupuna, munga kiese tuzaikisa, munga kosi wasanisina, muna ditundu walimulwa. Solele isu, tono sadi, solele isu, tani gini, tani to, atusakupunu, toya moyo yukulu. Solele isu, tono sadi, solele isu, tani gini, tani to, atusakupunu, toya moyo yukulu. Kembo na masika ya kutukana nge nzambi nge bieka dibundi yange na kedika sabu na tina nge nzambi ya kedika kaka ni ndungunu na nkumbi Yesu Kristo fumu ni mvuluzi ya beto sedi yeto na mazulu bika kumba ya zitu swa bika kifumu cha kuchiza bika luzololwa kulwa ilama ntoto mpila musitu we kuzulu bija bieto bya lumbu na lumbu tuvana lumbuchi utu yambula kanumi yeto pila mosi yeto tuyambula tisafuri tukotsa ntsinsuluko ka ututana mkwayambi ya chikimfumuni chaku na lendo na nkembo mumvu nyamvu yamvu amen Amen. bika beni yambala susakumuni ya mfumu bika lenvo ya mfumu ya beto Yesu Kristo zola ya nzambi ni tachi ya beto na kintuadi ya mpevi ya longo kuvwanda na beno nyonso beno lutsa ki lumbu ya mbote ni bundi Yesu Kristo amen Amen. atondo ni kilumbu ya mbote na beto nyonso Mato.